बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो डिसीजन दे दिया है और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हो गई है। और पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट जो मुस्तकबिल में मुनक्किद होने हैं, फिर जो फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत के लिए कर रहा है वो फैसला पाकिस्तान के हक में भी होना चाहिए। यानी अगर भारत पाकिस्तान की मेज़बानी में पाकिस्तान आकर खेलने के लिए रजामंद नहीं है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब भारत किसी आईसीसी इवेंट के मुस्तकबिल में मेज़बानी करेगा तो फिर होगा ये कि पाकिस्तान को भी फोर्स ना किया जाए कि पाकिस्तान भारत जाकर खेले। पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में भारत के साथ खेलने के हवाले से फुलफिल करेगा, बट जो रवैया भारत का होगा फिर वो एहतमाम, वो मामला जो है वो पाकिस्तान के साथ भी चलेगा। कराची में सर्दी है और सर्दी के साथ कुछ नज़ला ज़ुकाम के मामला चल रहे हैं, तो थोड़ी सी माजरत आपसे चाहूँगा। और कुछ नज़ला ज़ुकाम की सूरत हाल है और थोड़ा सा जो है वो नाक जो है वो बह भी रही है और चलता है इस तरह। और ये मामलात अपनी जगह मौजूद हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दूं। तो कुछ तबीयत नासाज तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि थोड़ा सा नज़ला है, आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की उसूली मौक़िफ़ की जीत है। और पाकिस्तान ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो 1952 में पाकिस्तान ने पहला दौरा भारत का ही किया था। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में पाकिस्तान भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट के मामलात को लेकर अगर हम बात करें तो हर 5 साल के बाद जो वर्ल्ड कप मुनक्किद होता है, तो सॉरी 4 साल के बाद, तो 1975 इंग्लैंड ने पहला वर्ल्ड कप होस्ट किया, 1979 में किया, 1983 में किया। और ये पाकिस्तान भारत ही थे जिनकी कोशिशों से वर्ल्ड कप इंग्लैंड से निकलकर जो है वो पाकिस्तान और भारत में रिलायंस वर्ल्ड कप के नाम से 1987 में मुनक्किद हुआ। एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हुआ, दूसरा सेमीफाइनल इंडिया में हुआ और फाइनल जो है वो ईडन गार्डन कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों के, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। एलन बॉर्डर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया जो है वो चैम्पियन बना। फिर 96 में पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत टूर्नामेंट के मेज़बान थे। 2011 में भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मेज़बान था और श्रीलंकन टीम पर जो दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया 2009 में लाहौर टेस्ट मैच के दौरान, तो पाकिस्तान के पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2009 भी चली गई। और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ टूर्नामेंट का होस्ट था, बट पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट का होस्ट नहीं रहा। और उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरह बनी कि इस दौरान आखिरी मरतबा भारत 2008 में पाकिस्तान आया था MS धोनी की क़यादत में। एशिया कप कराची में मुनक्किद हुआ और भारत को फाइनल में श्रीलंका के हाथों नाकामी हुई। और उसके बाद से अब लगभग 16 साल होने वाले हैं भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया नहीं। लेकिन इस दौरान 2011 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए शाहिद आफरीदी की क़यादत में मोहाली गया। 2012-13 में पाकिस्तान 2 T20 और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए भारत गया। आखिरी मरतबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज़ थी वो 2007 में भारत में मुनक्किद हुई। फिर 2016 में कशीदगी थी दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए शाहिद आफरीदी की क़यादत में हमारी टीम पहले एशिया कप खेली, बांग्लादेश में, फिर भारत गई। 2023 में तो भारत ने हद ही कर दी। और 2023 में हुआ ये कि भारत जो था उसको जनाब 2023 में एशिया कप खेलने पाकिस्तान आना था, नहीं आया वो। और उसने कहा कि जी नहीं, हम नहीं आ सकते, सिक्योरिटी का उन्होंने उज़्र पेश किया। और 2023 में ही चंद महीने के बाद जब पाकिस्तान ने एशिया कप को होस्ट किया तो भारत जो था वो वर्ल्ड कप का मेज़बान था। पाकिस्तान नहीं आए वो, लेकिन उनकी आप दीदा दिलेरी देखिए, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मंच से घुमाया पाकिस्तान को और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत चला गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाता और पाकिस्तान जो है वो माजरत कर लेता कि जी आप नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब बहुत हो चुकी थी, अब बहुत सारे सवालात खड़े हो चुके थे, बहुत सारे मामलात हो चुके थे। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक
اصولی موقف اپنایا اور موجودہ چیئرمین کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی صاحب، جن کو پاکستان میں طاقتور ترین اس وقت پرسنالٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ نہ صرف کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں بلکہ وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں. انہوں نے جناب مشاورت کی، قانونی پہلوؤں سے اس تمام صورتحال کا خلاصہ کیا، اور انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو پہلے یہ کہا کہ جی بھارت نے پاکستان آنے سے کن لائنز پر منع کیا ہے. انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں جی سیکیورٹی کا مسئلہ. انہوں نے کہا لکھ کر دیجیے ہمیں. نہیں جی لکھ کر نہیں دیا، کیونکہ پاکستان پھر لے کر جاتا کورٹ آف آربیٹریشن میں چیزوں کو اور ان کو بتاتا کہ جی انگلینڈ آ رہی ہے، آسٹریلیا آ رہی ہے، جنوبی افریقہ آ رہی ہے، نیوزی لینڈ آ رہی ہے، باقی ٹیموں کو تو پرابلم نہیں ہے سیکیورٹی کا، آپ کو کس چیز کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ تو زبانی کلامی انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو کہا کہ جی آپ دیکھ لیجئے، ٹورنامنٹ کے میزبان تو ہم ہیں اور ٹورنامنٹ کو تو ہم ہوسٹ کریں گے، اور اگر تو آپ نے ٹورنامنٹ کرانا ہے تو پھر آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں، اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ 2026 میں جب T20 ورلڈ کپ بھارت اور شری لنکا میں ہوگا تو ہم بھی نہیں جائیں گے بھارت کھیلنے کے لیے. ہم کوئی گھرے پڑے تھوڑی ہیں بھائی کہ ہر بار بھارت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے. آپ نہیں آ رہے تو اگر آپ کی ٹیم کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو ہمیں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے پر آپ کی بات کیوں ماننا ہے؟ تو آپ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ جی 2026 میں ہم اپنے سارے میچ سری لنکا میں کھیلیں گے اور کرا لیں گے جی ہائیبریڈ ماڈل، جس کو فیوژن ماڈل کہا جا رہا ہے، بھارت کے میچ کرا لیں گے. اور اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر جیسے آپ کی مرضی. پھر آپ اگر ان چیزوں کو لے کے نہیں چلتے تو پھر آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنا راستہ لیجئے، ہم اپنا راستہ لے لیتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے غبارے سے ہوا نکل گئی. ان کو لگ رہا تھا کہ جی ماضی کی طرح بھارت جو ہے وہ گھما پھرا کے بہلا پھسلا کے اس چیمپئنز ٹرافی کو بھی نکال لے گا اور ہائیبریڈ ماڈل پہ یہ ٹورنامنٹ ہو جائے گا. پاکستان اس بار ڈٹ گیا. بھارت سے بھی آوازیں آنے لگی نہیں یار یہ تو واجب ہے بھارت کا پاکستان جانا، یہ نا انصافی ہے، ہر بار پاکستان جائے گا، بھارت کو بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے. تو یہ پاکستان کی پہلی جیت تھی کہ بھارت کے لوگ، بھارت کا میڈیا اس بات کو واجب کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا نہیں جی پاکستان کا موقف تو ٹھیک ہے، باقی کیا معاملات ہیں وہ بحث میں نہیں جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی پاکستان کا موقف تو ٹھیک ہے، باقی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں. اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو اس بات کی گارنٹی لینے کے لیے جب بھارت کے پاس جانا پڑا تو بھارت لیتو لال سے کام لینے لگا. بھارت کبھی آئے کبھی شائیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. اور اس دوران جے شاہ جو کہ امت شاہ کے فرزند ہیں، بھارتی جنتا پارٹی، پرائم منسٹر نریندر مودی کے بہت ہی خاص آدمی امت شاہ، ان کے بیٹے ہیں، وہ جناب ICC کے سربراہ بن گئے. اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بھارت تو اپنے مسل شو کرتا ہے اور بھارت جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے. اب جب جے شاہ بن جائیں گے ICC کے سربراہ تو پھر تو پاکستان کے ہاتھ میں کچھ رہے گا ہی نہیں. لیکن پاکستان ڈٹ گیا. پاکستان نے بولا بھائی جان یہ لپیٹو اپنا بوریا بستر، اور اگر چیمپئنز ٹرافی آپ ہمارے پاس کراتے ہیں تو ہماری یہ شرائط ہے، ہم بھارت کو کھلا دیتے ہیں نیوٹرل وینیو کے اوپر، لیکن پھر ہم بھی نہیں کھیلیں گے، یہ آپ ہمیں میک شور کریں. اب دیکھیے لوگوں کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہوا میں گفتگو کہ جی پاکستان نے ہوم ورک نہیں کیا، پاکستان نے باقی ملکوں سے بات نہیں کی، اپنا موقف پیش نہیں کیا. اور بھائی باقی ملکوں کی حیثیت کیا ہے؟ ICC جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نام سے جانا تھا اس کی بیچارے کی اپنی حیثیت نہیں ہے. وہ جناب بدھ بن کے کھڑا ہو گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان. اور ادھر سے بریٹ کاسٹر جو تھا اس نے ہلا کے رکھ دیا، بھائی یہ کیا مذاق کر رہا ہوں ہمارے ساتھ، ہم نے تو پیسہ لگایا ہوا اس کے اوپر اور ہمیں تو انڈیا پاکستان کا میچ چاہیے. اور تو گروپ میں انہوں نے پاکستان انڈیا کا میچ رکھا ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے. ان کو پتا ہے ایک میچ شیور شارٹ ہو اور اسی سے پیسے بننے. پاکستان نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کرا لیں، پھر ہم تو نہیں کھیلیں گے بھارت سے. اب جی پسینے چھوٹ گئے، دانتوں کے نیچے پسینہ آ گیا، چنے چپا دیے سید محسن رضا نقوی صاحب نے. اور پہلی بار ان کو حدت اور شدت کا اندازہ ہوا. پھر ان کو ڈر لگا کہ اگر پاکستان نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ٹورنامنٹ سے ہی الگ کر لیا نا تو بھارت اکیلے بوجھ اٹھا نہیں پائے گا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور باقی کرکٹ بورڈ کا، کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پیسہ ہی بناتا ہے انڈیا پاکستان کے میچ سے. اب ایک اور چیز جو پاکستان کو آگے لے کر چلنی چاہیے وہ یہ بھائی کہ جو ریونیو ملتا ہے سب سے زیادہ بھارت کو ملتا ہے، پھر انگلینڈ اور آسٹریلیا کو ملتا ہے، ہمیں چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ملتا ہے. کیوں بھائی؟ پیسہ ہماری وجہ سے بن رہا ہے.
इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से बन रहा है। अब पाकिस्तान को ये भी रखना चाहिए कि भाईजान भारत के बाद सेकंड बड़ा रेवेन्यू जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम नहीं होंगे तो ये रेवेन्यू भी नहीं बनेगा। तो भारत जो देख रहा था ना कि भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को आउट कर देंगे, ये भारतीय मीडिया गुफ्तगू कर रहा था भारत में टूर्नामेंट करा लेंगे, करा लेते भाई। इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बन जाते इतने पैसे। पाकिस्तान का बड़ा मैच है, तो उनको आटे दाल का भाव पता चल गया। अब जो तय हुआ है वो ये तय हुआ है भाईजान के आईसीसी जो है ना वो इस बात पर रजामंद हो गया है, और उसने भारत को भी इस बात पर कन्विंस कर लिया है कि 2026 नहीं बल्कि 3 साल में जो आईसीसी के इवेंट होंगे उसमें पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। टूर्नामेंट जो भी होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और किसी तीसरे मुल्क। रोना गाना ही खत्म हो गया यार, खत्म। अब हर बार टूर्नामेंट होगा, फिर ये बात चलेगी जी इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया जा रहा है, खत्म, कहानी खत्म। तो मेरा ख्याल है क्या अच्छा फैसला हुआ है, और ये पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत है। और पाकिस्तान चाहता तो इससे भी आगे जा सकता था, लेकिन हम चाहते हैं कि क्रिकेट हो, भारत के साथ क्रिकेट होनी चाहिए। लोग पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं, और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ है वो भी तीसरे मुल्क में होनी चाहिए। जब तक ये मामलात हैं और भारत पाकिस्तान अपनी टीम खेलने के लिए नहीं भेजता, पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान भेजता रहा अपनी टीम खेलने के लिए भारत। तो बहरहाल एक अच्छा डिसीजन आया, और इसको क्रिकेट की मैं जीत कहूँगा, और मैं किसी मुल्क की से हार नहीं कहूँगा। और क्रिकेट को मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान इंडिया के मैच जीतने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद याह्या हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।